हेलो स्टूडेंट्स मु विश्वजीत स्वागत करुच्ची धमाकादार एजुकेशन चैनल को। आई होप स्टूडेंट्स समस्ते भलरे थिबो सुखरे थिबो तथा शांति रे थिबो। तो स्टूडेंट्स आगो को पिले माने अर्थात पिले माने तुमरो पिले माने मार्च 1 तारिख रे पिले माने तुमरो कोन पॉलिटिकल साइंस एग्जाम अछि पिले माने। तो पिले माने से एग्जाम को भित्ति करी पिले माने मु तुम मान को पिले माने गोटे इंपोर्टेंट लो क्वेश्चन आनछि पिले माने भारत और पाकिस्तान संपर्क व्याख्या करो। अर्थात पिले माने तुम माने हमरो प्लेलिस्ट चेक करले जानि परिबो आमे आगुर पिले माने कोन पिले माने इंडिया आउ कोन पिले माने इंडिया को चाइना पिले माने इंडिया आउ पिले माने चाइना रो पिले माने रिलेशन पिले माने डिस्कशन करि सारिचे। तो पिले माने जे माने देखि ना हो जाई कि देखि नेबो। तो सहित पिले माने आ गुटी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कोन पिले माने देखो म कहि दउची आ गुटी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पिले माने कोन पिले माने ना पिले माने भारत रो वैदेशिक नीति रो पिले माने वैशिष्ट्य गुडी को आलोचना कर। वैशिष्ट्य गुडी को आलोचना कर। तो पिले माने एई लॉन्ग क्वेश्चन टी को मध्ये हमें आलोचना करि सारिचे। तो माने पिले माने हम प्लेलिस्ट चेक करले जानि परिबो एई लॉन्ग क्वेश्चन टी मध्ये पिले माने वेरी इंपोर्टेंट पिले माने हला इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पिले माने एई लॉन्ग क्वेश्चन टा मध्ये प्रैक्टिस करिनो पिले माने हला पिले माने इंडिया चाइना संपर्क रो गोटे पिले माने लॉन्ग क्वेश्चन एवं पिले माने भारत वैदेशिक नीतिर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आम प्लेलिस्ट रे रहिचे। ए दीटा जांग पिले माने तुम माने चेक करी पिले माने प्रैक्टिस करि परिबो हला पिले माने। तो पिले माने आज आमे देखिबा भारत पाकिस्तान संपर्क पिले माने हला पिले माने केमिति भारत पाकिस्तान संपर्क हला पिले माने। तो पिले माने वीडियो टी को प्रथमे आरंभ करिया पूर्वरु मु आशा करछि पिले माने तुमरो सांग मानक पाखु थरे पिले माने वीडियो टी को शेयर करिवो जहा द्वारा पिले माने ए लॉन्ग क्वेश्चन टी मध्ये जदि परीक्षा रे आसीबो पिले माने मते तो लागुछि पिले माने हला पिले माने जदि आसे पिले माने से माने मध्ये किछि उपकार पाई परियो पिले माने। तो पिले माने चलो वीडियो को बेसी देरी न करी आरंभ करिबा। पिले माने देखो प्रश्न कोन अछि भारत पाकिस्तान संपर्क व्याख्या कर। प्रथम पिले माने आमे देखिबा भारत और पाकिस्तान मध्ये किछिटा उपक्रम अर्थात पिले माने माने ताको विषय प्रथमे किछिटा जानिबा। तापर भारत पाकिस्तान संपर्क केमिति पिले माने तिक्तता सृष्टि हैला ना भलो हैला ना पिले माने केमिति चालीछि। तो पिले माने सेही विषय जानिबा एवं शेष रे पिले माने उपसंहार पढी कि पिले माने क्वेश्चन डी को शेष करिया पिले माने हैला। पिले माने देखो पिले माने प्रथमे ताले कोन रहिछि पिले माने भारत स्वाधीनता लाभ कला परे भारत एवं पाकिस्तान नाम पिले माने दुई भाग रे विभक्त होला। अर्थात पिले माने भारत एवं पाकिस्तान नाम दुईटी देश गठित होला जेतेबेले भारत स्वाधीनता लाभ कला पिले माने। मात्र दुई राष्ट्र मध्य पिले माने शत्रुता आरंभ होई गला पिले माने जेतेबेले दुईटी राष्ट्र पिले माने गठित हेले बा दुई भाग रे विभक्त होई गले सेतेबेले दुई देश मध्य पिले माने शत्रुता आरंभ होई गला। एथि पई मुख्य कारण पिले माने कोन होई पारे विभाजन सीमा विवाद पाकिस्तान रो भारत ऊपर बारंबार आक्रमण बारंबार पाक आतंकवादी माने सीमा पार आतंकवाद इत्यादि पिले माने सेते बेले पिले माने गोटिए विवाद सृष्टि हुए बा समस्या सृष्टि है जेतेबेले अन्य जनकर समस्या अन्य जनकर पिले माने मनस्कामनाटा पूर्ण न होई पारे जनकर इच्छा जदि पूर्ण न हेउची तो पिले माने से निश्चय पिले माने निश्चय किछि विपद सृष्टि करियो। तो पिले माने एठारे मध्ये सेही बळी पिले माने पाकिस्तान मध्ये पिले माने विपद सृष्टि करिछि हला पिले माने विशेष करी पिले माने काश्मीर प्रसंग दुई देशर समस्या को पिले माने बा संपर्क को पिले माने तिक्त करी देला जहा एबे मध्ये चालिछि। पिले माने विशेष करी केउ समस्या भारत एवं पाकिस्तान पिले माने दुईटी शत्रु माने भारत एवं पाकिस्तान पिले माने वर्तमान कोन शत्रु देश पाकिस्तान भारतर हला पिले माने। तो पिले माने शत्रु हेबार मुख्य कारण होइछि पिले माने काश्मीर प्रसंग हला पिले माने जहा दुई देशर संपर्क को तिक्त करी देला जहाँ वर्तमान समय चली वर्तमान विभिन्न घटना उपर आलोकपात करा जाओ। एबे देखिया पिले माने देखो जेमिति लेखा जाइछि पिले माने उपक्रम सेमिति जदि लेखुजो पिले माने बहुत पिले माने भलो लेखिछि उपक्रम बहुत सरल भाबरे मु तुमानक मध्ये बुझाई देली हैला पिले माने। तो एमिति लेखियो पिले माने उपक्रम एबे देखियो पिले माने कोन पिले माने रहिछि आउ किछि 1947 मसिया भारत विभाजन परे हिंदू और मुसलमान नाम मध्य पिले माने दंगा होइथिला एनु बहु कोन पिले माने जनजीवन तो सहित पिले माने धन जीवन मध्ये लेखि परिबो नष्ट हैला एवं सिंधु नदी जलर व्यवहार उपर मध्य समस्या सृष्टि हैला पिले माने। भारत एवं पाकिस्तान पिले माने जेतेले अलग हे गले 1947 मसिया तो पिले माने सेते बेले
सिंधु नदीर जल को नहीं बद सृष्टि होता दुई देश मध्य। तो ये आम देखा सिंधु नदी जल को लेकिन किपरि बद सृष्टि होता है पे मैंने 1960 मसीह भारतर प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू तांकर पे मैंने कार्यकाल केते जवाहरलाल नेहरू पे मैंने प्रधानमंत्री तो कार्यकाल हूँ 1946 रु 64 पे मैंने 1946 रु 64 पर्यंत पे से प्रधानमंत्री थिले पे मैंने तो देख तो सही समय जो प्रधानमंत्री थे 1960 मसीह भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान राष्ट्रपति पे मैंने किए ना आयुब खान सिंधु नदी जल आवंटन उपर पे मैंने गोटे राजीनामा स्वाक्षर कले पे मैंने जहाँफल पे सिंधु आयोग गठित होता और समस्यार समाधान होता अति सहज पे मैंने 1960 मसीह भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान राष्ट्रपति आयुब खान मध्य सिंधु नदीर जल को नहीं पे गोटे राजीनामा स्वाक्षरित होता जहाँ को नहीं पे राजीनामा को नहीं पे सिंधु आयोग गठित होता और फल सिंधु नदीर जल को नहीं पे जो समस्या सृष्टि होता तार समाधान हो पारिथिला। एबे देखिया पे माने काश्मीर विवाद जहाँ पे माने वर्तमान समय मध्य चली 1947 मसीह भारत विभाजन बेले काश्मीर रो शासक बा पे माने राजा थिले हरि सिंह पे माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पड़ी पारे कि काश्मीर रो राजा किए थिले किए पे माने हरि सिंह से कहा सह मिसिले नहीं पे माने अर्थात पाकिस्तान सह मिसिले नहीं बा भारत सहित मिसिले नहीं से पे माने गोटे कोन पे माने जेम हम कहचे गोष्ठी निरपेक्षता अवलंबन कले कि निजे अलग रहिले पाकिस्तान काश्मीर आक्रमण करी 1947 अक्टोबर 22 रे आक्रमण करथिला किए पाकिस्तान हला पे माने 1947 मसिया अक्टोबर 22 तारिख रे पाकिस्तान काश्मीर आक्रमण करी काश्मीर रो पे माने गोटे एरिया होची पूंछ हला पे माने से पूंछ रो किछि अंचल पे माने पाकिस्तान अख्तियार करी नेथिला। हरि सिंह पे मैंने कौन करेंगे हरि सिंह तो भारत सहित मिसी नथिले कि पाकिस्तान सहित मिसी नथिले जहाँ फल पाकिस्तान आक्रमण कला तो पे मैंने से हरि सिंह कौन कले से भारतर सहायता पे मैंने निर्भर कले बा पे मैंने भारतर सहायता नेले काश्मीर भारत सह मिसिला एवं पे मैंने 1947 अक्टोबर 26 है पे मैंने वेरी वेरी इंपोर्टेंट पे मैंने काश्मीर केबे भारत सहित मिसिला 1947 अक्टोबर 26 रे पे मैंने है पे मैंने आक्रमण करथिला केते 22 रे ठीक तार 4 दिन पर पे मैंने 26 रे मिसी गला काश्मीर भारत सहित सेते बेले पूंछ बलचिस्त हला पे मैंने पूंछ आ बलचिस्तान और गिलगिट आदि पाकिस्तान रहीगला है पे मैंने जो स्थान गुड़िक थिला जे गुड़िक अख्तियार कर से समय आक्रमण कर स्थान गुड़िक पाकिस्तान पाखरे रहीगला पे मैंने आउ जो काश्मीर टा का रहीगला भारतर होईगला पे मैंने देख 1948 मसीह भारत मिलित जातिसंघर निरापत्ता परिषद ए प्रसंग उठाइला पे मैंने जो रहीगला गिलगिट स्थान बलचिस्तान पे बलचिस्तान आउ को स्थान पूंछ तो पे मैंने युवा कहीं पाकिस्तान नहीं गला से प्रसंग को भारत क्यों उठेला 1948 मसीहा मिलित जातिसंघ तो पे मैंने तुम मान मोर प्रश्न मिलित जातिसंघ पे मैंने केबे प्रतिष्ठा होता है पे मैंने तुम मान गोटे हिंट दे दूची कि द्वितीय विश्वयुद्ध पर ही कौन पे मैंने प्रतिष्ठा होता तो तुम मैंने कमेंट सेक्शन में जनइब यूनाइटेड नेशन केबे पे मैंने एस्टाब्लिश होता पे मैंने देख अगस्ट 13 रे संधि चुक्ति प्रस्ताव दिगला उभय भारत और पाकिस्तान यह ग्रहण कर 1949 जनवरी पहला अर्थात पे मैंने जनवरी पहला अर्थात आरंभ जनवरी आरंभ है पे मैंने पहला पहला समय अर्थात पे मैंने भोर भोर जोटा कहूँ आम कि भोर भोर हेनी जनवरी मास आरंभ पे मैंने युद्ध विरति है अर्थात पे मैंने केही कहा पर पे जो आक्रमण करिबा नहीं अर्थात पे मैंने युद्धटा को रद्द करागला अर्थात स्टॉप करागला मात्र पाक सैन्य कौन करती ना आतंकवादी माने पाक रो सैन्य और आतंकवादी माने भारत रे पे मैंने अनुप्रवेश करी अर्थात क्या किसी न कही बिना पे मैंने कौन नियम उल्लंघन करी प्रवेश करती भारत में और जहाँफल समस्या सृष्टि कर युद्ध विरोधी यूनाइटेड नेशन द्वारा पे यूनाइटेड नेशन पे कौन पे पद कौन मिलित द्वारा यूनाइटेड नेशन पे सहयोग भारत और पाकिस्तान मध्य 1949 मसीह युद्ध विरोधी घोषणा हेले सत्वे पाकिस्तान आतंकवादी माने अनुप्रवेश कर भारत को सीमा पार आतंकवाद सृष्टि कर चली पे देखिए पे 1965 मसीह होता भारत पाकिस्तान युद्ध पे जो समय कि आम पे इंदिरा गांधी पे कौन पे एमरजेंसी घोषणा करते पे 1965 जनवरी फेब्रुआरी है पे जनवरी और फेब्रुआरी पे कौन होता ना पाकिस्तान सिंधु एवं गुजरात उपर पे आक्रमण करथिला भारत बाध्य हो युद्ध पे संश्लिष्ट है
ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ମାରୁଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରହିଯିବ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ସେ ବାଡଉଛି କଣ ତୁମେ ତାକୁ ଛାଡିଦେବ ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ସେଇପରି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଭାରତ କିପରି ପିଲାମାନେ ବସିବ ସେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲା 1965 ଜୁନରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ୱିଲିଂଟନ ପିଲାମାନେ କିଏ ୱିଲସନ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱିଲସନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ଅର୍ଥାତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ 1965 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ୱିଲସନ ଆସିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ ପିଲାମାନେ ୱିଲସନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ୱିଲସନ ବସିବେ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଅର୍ଥାତ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମାସକ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା ପୁଣି ଥରେ ପିଲାମାନେ 1965 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଆଉ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା ହେଲା ସେଇଥିରେ ଯିଏ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ ପିଲାମାନେ କୋସିଜିନ୍ କିଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କୋସିଜିନ୍ ପିଲାମାନେ କିଏ କୋସିଜିନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆଉଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ରୁଷିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ କୋସିଜିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା କାହା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ୱିଲସନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ବ୍ରିଟିଶର ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାସ୍କେଟ ଚୁକ୍ତି ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କରେ ପଚାରି ପାରେ ତାସ୍କେଟ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାର୍କ କରି ଦଉଛି ତୁମାନେ ଭଲ କରି ପିଲାମାନେ ବୁଝି ନିଅ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତାସ୍କେଟ ଚୁକ୍ତି ତ ତୁମାନେ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖ 1966 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1966 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 10 ରେ ପିଲାମାନେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆୟୁବ ଖାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ତାସ୍କେଟ ଚୁକ୍ତି ବା ରାଜିନାମା ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ରାଜିନାମାର ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ କଣ ଥିଲା ନା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଉତ୍ତମ ପଡୋଶୀ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମସ୍ୟାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏହା ତାସ୍କେଟ ଚୁକ୍ତିର ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରେ କି ତାସ୍କେଟ ଚୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା କୁହ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନେ କହିବ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଉନ୍ନତି ଦରକାର ତାପରେ ଉନ୍ନତି ଯେହେତୁ ହେଇଯାଉଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ରହିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ତାପରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଲେ ଉତ୍ତମ ପଡୋଶୀ ଭାବ ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହବ କି ନାହିଁ ଉତ୍ତମ ପଡୋଶୀ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାର ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମିଶିକି ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ନେବେ ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତାସ୍କେଟ ଚୁକ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 1971 ମସିହାର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିଥର ହେଇଛି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ 1965 ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ 6 ବର୍ଷ ପରେ 19 କେତେ ପିଲାମାନେ 6 ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 5 ବର୍ଷ ପରେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାମାନେ 1971 ସରି ପିଲାମାନେ ହଁ ପିଲାମାନେ 71 ଏଠି 71 ଦେଇଛି ତ 71 1965 ରେ ଥରେ 1971 ରେ ଥରେ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 1971 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 1971 ମସିହା ଜାନୁଆରୀରେ ପିଲାମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଦଲାଲ ମାନେ ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଦଲାଲ ମାନେ ଭାରତରେ ଏକ ବେସାମରିକ ପିଲାମାନେ ଉଡାଜାହାଜକୁ ପିଲାମାନେ ଲାହୋରକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଲାହୋର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଦଲାଲ ମାନେ ଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ତ ପିଲାମାନେ गोटे पिले माने बेसामरिक जहाजକୁ उड़ाजाहाजକୁ पिले माने भारतରୁ केउठिकी नै जाइथिले ना लाहौर को पिले माने नै जाइथिले सेठाकारे पिले माने सेठाकर पुलिस सैन्यଙ୍କ उपस्थिति रे से उड़ाजाहाजକୁ पिले माने ध्वंस करी देइथिले हला पिले माने तो पाकिस्तान रो पुलिस सैन्य माने थिले सेठी ठिया हाइथिले तो पिले माने भारत रो गोटे जहाजକୁ सेठी ध्वंस करी देइथिले एनु उड़ाजाहाज पिले माने हला उड़ाजाहाज एणु पाकिस्तानी उड़ाजाहाज गुड़िक भारत सीमा को प्रवेश निषेध करागला अर्थात तुम जेहेतु भारत जहाज को लेकिन गोटे उड़ाजाहाज को लेकिन निज देश में ध्वंस कर दौच मन इच्छा तो तुम मैंने भारत सीमा मध्य को माने आसीपर ना उड़िकी है पे माने उड़ाजाहाज नहीं आसीपर ना से समय पूर्वबंगर गरिला बा मुक्ति बाहिनी माने पाकिस्तान विरोध में पे माने विद्रोह आरंभ करी देइथिले हला पे माने से समय कौन होता पे माने मन रख पे माने जदि कहि मु बांग्लादेश पे माने पूर्वबंग जहाँ पूर्वबंग कहूछ ता पे माने वर्तमान समय बांग्लादेश नाम माने पे माने परिचित अर्थात पे माने बांग्लादेश तार वर्तमान नाम ता पे माने 1971 मसीह पे माने स्वाधीन होइथिला बांग्लादेश रो स्वाधीन आमे जेमति भारत पे माने 1947 रे स्वाधीन होइथिला सेपरि बांग्लादेश पे माने 1971 रे स्वाधीन होइथिला तो पे माने सेही समय जो पूर्वबंग बा पे माने बांग्लादेश रो मुक्ति बाहिनी बा गरिला माने पाकिस्तान विरुद्ध रे विद्रोह आरंभ कर देइथिले फल रे कोन होइथिला ना पे माने भारत से गरिला मानक पे माने बा बांग्लादेश मानक पे माने समर्थन करिथिला जहा फल 1971 डिसेंबर 3 रे
ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଏବଂ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ବା ବାଂଲାଦେଶର ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ ପିଲାମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। এই ଯୁଦ୍ଧରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହେଲା। ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ନାମରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ନାମରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ପିଲାମାନେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ 1971 ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଲାହୋରକୁ ଅପହରଣ କରି ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। କେଉଁମାନେ ନା ଦଲାଲ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠାକାର ପୋଲିସ ଏବଂ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ ବା ଗରିଲା ମାନେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ଗରିଲା ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ପିଲାମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଫଳରେ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ନାମରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଥିବା ସିମଲା ରାଜିନାମା କଣ ପିଲାମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ସିମଲା ରାଜିନାମା ବିଷୟରେ ତାହା ପିଲାମାନେ ଦେଖ। 1972 ରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। 1972 କଣ ହେଇଥିଲା ସିମଲା ରାଜିନାମା, ଯାହା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମର କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟରେ ପଚାରିଥିଲି ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ପିଲା ଆନ୍ସର ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲ ପିଲାମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟରେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାହେଲେ ସିମଲା ରାଜିନାମା କଣ। 1972 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋ ତ ସିମଲା ରାଜିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଅର୍ଥାତ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି କିଛି ସିମଲା ରାଜିନାମାର ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ତ୍ତ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ବହିରୁ ପଢି ନେବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଆଉ କଣ ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। 1973 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ରାଜିନାମା ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ରାଜିନାମା କେତେ 1973 ମସିହାରେ। 1974 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ରାଜିନାମା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ନହେଲେ କେତେ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, କେତେ ମସିହାରେ 1974 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ପିଲାମାନେ 1976 ମେ ମାସରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଇସଲାମାବାଦ ଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜିନାମା ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା ପିଲାମାନେ। କେତେ ମସିହାରେ 1976 ମସିହାରେ ଇସଲାମାବାଦ ଠାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 1985 ଏବଂ 86 ରେ ପୁଣି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା। ଏହାର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ କେହି କାହାର ଆଣବିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ପିଲାମାନେ କେହି କାହାର ଯୋଉ ଆଣବିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଆଣବିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଠି ରକେଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ କେହି କାହାର। ତ ସେଇ ରାଜିନାମାଟା କେତେ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 1985 ରୁ 86 ହେଲା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 1982 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତ 1000 କିମି କାରାକୋରମ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଗମନ ପାଇଁ 1988 ରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ହେଲା ପିଲାମାନେ। 1982 ମସିହାରେ ଭାରତ 1000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ କାରାକୋରମ ରାସ୍ତା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ପିଲାମାନେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଘର ଗମନ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ 1988 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିଆଚିନ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 1998 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 15 ରେ 3 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାରତର ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁଜରାଲ, ପାକିସ୍ତାନର ନୱାଜ ଶରୀଫ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ଶେଖ ହାସିନା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କେତେ ମସିହାରେ 1998 ମସିହାରେ। ସେହିପରି 1999 ଫେବୃଆରୀ 20 ରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାହୋର ବସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ 1999 ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ରେ ଲାହୋର ଦିଲ୍ଲୀ ବସ୍ ଚଳାଇଲେ ଓ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ। ଭାରତ ଯାହା କରୁଛି ତାଠୁ ଦେଖିକି ପାକିସ୍ତାନ କପି କରୁଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେ 26 ତାରିଖ 1999 ମସିହାରେ କାରଗିଲ ଠାରେ, କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା 1999 ମସିହା। ତ ପିଲାମାନେ କାରଗିଲ ଠାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କଣ ଭାରତ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଭାରତ 1999 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଯାହାକୁ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ 1999 ଜୁଲାଇ 19 ରେ
भारत पिलेमाने ए कारगिल युद्ध रे पिलेमाने विजय होइतिला जदि प्रश्न आसे कारगिल युद्ध रे के विजय होइतिला पाकिस्तान ऑप्शन देथियो पाकिस्तान ना भारत ना चाइना ना ऑस्ट्रेलिया तो पिलेमाने उत्तर हबो कोन भारत परवर्ती देखिबा पिलेमाने ता परठारु पिलेमाने पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद ऊपर अधिक गुरुत्व देला अर्थात बा केमिति सीमा पार अर्थात पिलेमाने सीमा को पार करी बिना अनुमति रे बिना नियम रे सीमा को पार करी किमति आतंकवाद सृष्टि करी हबो पिलेमाने भारत रे सेही आतंकवाद को पाकिस्तान पिलेमाने अधिक गुरुत्व देला कारण आगरु संगठित समस्त युद्ध रे पाकिस्तान हारी सारी थिला एनु एही छाया युद्ध माध्यम रे भारत को अद्यावधि हैरान करी आसुची तो पिलेमाने गोटी मात्र छाया युद्ध जा पिलेमाने सीमा पार आतंकवाद को जाए तो पिलेमाने से सीमा पार आतंकवाद द्वारा पाकिस्तान बारंबार भारत रे पिलेमाने कोन भारत को पिले माने हैरान करी आसुची 2016 रे पाकिस्तान उरी आक्रमण करा वेरी इंपोर्टेंट उरी आक्रमण पाकिस्तान केबेते मसियार करतिला 2016 मसियार पिले माने हेला पिले माने 2016 मसियार भारत सर्जिकल स्ट्राइक पिले माने जेतेले उरी आक्रमण होइतिला पिले माने भारत रो बहुत सैन्य मरि जाइतिले तो पिले माने भारत कोन छाडी दबो ना कोन भारत सर्जिकल स्ट्राइक करी तार जवाब देला या परे पाकिस्तान रो पठानकोट गुरुदासपुर नागरोटा उपरे आतंकवादी आक्रमण करिछि निकट रे 27 मई 2017 रे पाकिस्तान आतंकवादी और सेना नौसेरा आक्रमण कले दुई जन भारतीय जवान को मुंड काटी तांको शरीर को खंड विखंडित करि देले पाकिस्तान काश्मीर रे आतंकवाद सृष्टि करिया पई विच्छिन्नतावादी मानकु कोटी कोटी टंका देउछि हेला पिले माने जे पाकिस्तान वर्तमान समय रे एते गरीब जे पिले माने खाइबा को पैसा नहीं पिले माने से पिले माने खाइबा को पैसा नहीं तथापि पिले माने से माने डिफेंस क्षेत्र रे अनेक टंका पिले माने खर्च करूछंती तो पिले माने से काश्मीर कोन आतंकवाद देखो गोटे साधारण आतंकवाद सृष्टि करिया निमंते से केते केते कोटी कोटी टंका पिले माने व्यय करूछि बा खर्च करूछि पिले माने हला पिले माने तो पिले माने आउ कोन रहिछि पिले माने देखो ना गत वर्ष जुलाई अर्थात पिले माने 2016 मसिया जुलाई मासरे हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी को भारतीय सेना मारी देइथिले हला पिले माने जो तांगर पिले माने पाकिस्तान रो कमांडर सेना जे थिले कमांडर बुरहान वानी को हला पिले माने हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी को पिले माने भारतीय सेना माने मारी देइथिले निकट रे वानीर उत्तराधिकारी सब्जार बट मध्य निपात होई गला भारतीय सेना रो गुली रे हला पिले माने पुणी नईम खान खुलासा कले जे काश्मीर रे जेते सब विच्छिन्नतावादी नेता अछंती से माने काश्मीर रे अशांति नरहत्या आतंकवादी हला बेले आतंकवाद बोमा माड़ो कराइबा पई पाकिस्तान को कोटी कोटी टंका पाउछंती तो बेले पाकिस्तान पुणी थरे घोषणा कर देला जे विच्छिन्नतावादी माने नेता अछंती काश्मीर रे विच्छिन्नतावादी नेता माने अछंती से माने पिले माने कोन ना काश्मीर रे अशांति नरहत्या आतंकवाद बोमा माड़ो कराइबा पई पाकिस्तान थारु कोटी कोटी टंका पाउछंती हुरियत नेता हला बेले माने हुरियत रो नेता जे थिले सैयद अली शाह गिलानी भारत रो बड़ शत्रु बोली खान कहिसंती एथिरु बुझा पडुछि जे पाकिस्तान सह काश्मीर न मिसिबारु औषध विकल रे ताटिया कामुडा बोली पिले माने पाकिस्तान रो स्थिति पिले माने वर्तमान समय रे पिले माने हला पिले माने भारत रो कर्मबधिष्णु गौरव विश्व दरबार रे मर्यादा को धूलिसात करिया पई पाकिस्तान बद्ध परिकर हला पिले माने बद्ध परिकर समय ही केवल कहि परिबो केबे भारत एवं पाकिस्तान मध्य पिले माने प्रकृत शांति सद्भावना पिले माने विराजमान करियो पिले माने तो पिले माने ए जो लास्ट पाराटा पिले माने पिले माने उपसंहार पिले माने ऐड करी पारियो पिले माने तो पिले माने एठारे हम पिले माने पूरा भारत एवं पाकिस्तान पिले माने संपर्क किपरि रहिछि पिले माने ताहाको पिले माने डिस्कशन करले हला पिले माने मु आशा करछि पिले माने भलो भाबे पिले माने बुझी पारिथियो पिले माने हला पिले माने तो पिले माने वीडियो को शेष करिया पूर्व पिले माने चैनल रे जदि प्रथम थर आस्ते पिले माने वीडियो गोटे पिले माने छोटिया पिले माने गोटे लाइक टिए करियो पिले माने एवं पिले माने सब्सक्राइब करियो पिले माने समस्त भूलिबो नाही पिले माने हला पिले माने आउ कोन पिले माने हमर पिले माने समस्त टेलीग्राम चैनल रे मिसियो पिले माने ए जो पीडीएफ टी मु पिले माने हमर टेलीग्राम चैनल रे पिले माने छाडी देबी निश्चय पिले माने समस्त टेलीग्राम चैनल जॉइन करिवो तो पिले माने समस्त भलो रे थाओ एवं भलो रे परीक्षा दियो हला पिले माने आज पई एतिकी पिले माने जय हिंद।